I uistinu mislite da su vaši bolovi u zglobovima sasvim normalna stvar, jel tako, moji dragi gledatelji? Jer vama se govori da je bol koji vi imate u koljenima, kukovima, leđima sasvim normalno jer ste stari, jel tako, moji dragi gledatelji? Međutim, u današnjoj emisiji ću vam govoriti sasvim nešto drugo. Govorit ću vam o tome što je zapravo najveći problem da vi imate bolesne zglobove svaki dan. Daću vam jedan moj tajni napitak koji pomaže mnogim mojim pacijentima da smanje bol, ukočenost i otekline na potpuno prirodan i siguran način bez jedne nuspojave. Bol u zglobovima nije odjednom postala normalna, ona je učinjena normalnom. U posljednjih nekoliko desetljeća milijuni ljudi prihvatili su ideju da su bolna koljena, ukočeni prsti ili bolni kukovi jednostavno dio života. I naravno to vaši liječnici vam ponavljaju svaki dan, a reklame vam još dodatno učvršćuju to povjerenje. Prijatelji koji nemaju pojma o ničemu govore da je to sasvim normalno, da imate 50-60 godina i da ste jako bolesti. I kada vi to shvatite i kada dobijete te informacije iz puno izvora, zamišljate da je normalno da imate bolesne zglobove jer ste stari. Ali bol se ne pojavljuje bez razloga i zglobovi ne propadaju tiho bez upozorenja. I zato ću vam reći jednu jako interesantnu informaciju, da je vaš bol koji vi dobivate i ga uništavate svaki dan sa kemijskim sintetskim lijekovima jedna jako bitna stvar koja vas upozorava, a vi u potpunosti vjerujete u tu jednu krasnu izvanrednu laž koja vas čini vječito bolesni. Svaki obrok šalje upute u vaš krvotok i te upute govore tijelu treba li se obnavljati, održavati ili ulaziti u upalo. Ajde, molim vas ovo shvatiti, ovo je jako bitno. Mi danas živimo u vremenima kada je 80% hrane koje mi jedemo svaki dan visoko prerađena hrana. A šta to znači? To znači da ono hranu koju mi jedemo svaki dan, koju masovno kupujemo iz dućana, su namjerno napravljene da vi budete ovisnici o toj hrani. A ta hrana ima tisuće kemikalija koje nama kompletno uništavaju naše zdravlje i onda imate situaciju da vi desetljećima jedete visoko procesiranu hranu sa tisućama kemikalija koji svakodnevno ulaze u vaše zglobove. Ona mala upala koja je bila prije 10 godina ovakva, ona svake godine ide sve više i više. I to se ne može izmjeriti, jel tako, moji dragi gledatelji? Ono što vi jedete može poboljšati vaše zdravlje i s druge strane može značajno pogoršati. U najvećem broju slučajeva, ja vam to gledam u mojoj ordinaciji, vi rapidno pogoršavate svoje zdravlje sa prehranom. Između ostaloga toga niste svjesni. Zašto suzbijanje boli samo produbljuje problem? Lijekovi protiv bolova osmišljeni su da utišaju simptome, a ne da riješe uzrok. I kada nelagoda privremeno nestane, nakon uzimanja lijeka, stvara se iluzija da je problem riješen. A u stvarnosti je poruka samo utišana. Biološki procesi koji su proizveli bol nastavljaju ispod površine, ne prekinuti i ne kontrolirani. A bol nije pogreška vašega tijela, ona je povratna informacija. Ona signalizira da je tkivo pod stresom, da su mehanizmi obnove preopterećeni i da se unutarnje okruženje pomaknulo prema upali. I kada se bolni signali stalno potiskuju, bez rješavanja temeljnih razloga, tijelo gubi jedan od svojih glavnih sustava upozorenja. Izvor problema ostaje aktivan, a signal koji treba korekciju naravno se čuje. Ovo ako niste shvatili, ja ću vam reći super jednostavno. Vas boli koljena, imate otečeno koljena, imate ukočenost koljena i vi popijete kemijski sintetski lijek koji vama smanji bol. U drugim fazama, kada lijekovi vama ništa ne djeluju, onda počnete uzimati jedan sve silne injekcije u vaše koljeno. Hijaluronska injekcija, kortikosteroidne injekcije. I šta vama te injekcije rade? Jel vi znate, moji dragi gledatelji? Opet vam smanje bol. I vama kad se smanji bol, vi u svojoj glavi mislite, pa to je perfektno, ja sam zdrava osoba. A ono što vi ne znate, da su te kemikalije ušle u vaš zglob, ometaju živčane impulse koje vama dolaze u vaš zglob i vi mislite, naravno će vam bol biti manja, ali ta bol manja nije zauvijek, nego ona traje dan, 2, 3, mjesec, 2, 3 i 100% će se bolovi vratiti. Samo što vi ne znate, kada je prošlo par tjedana, par mjeseci, godina, 2, 3, vaša hrskavica, vaša upala je značajnije gora. I što više dublje ulazite u problem, što i dalje vjerujete da loša prehrana, kemijski sintetski lijekovi, injekcije, ja vam garantiram da ćete završiti na operaciji.
Znate zašto to znam? Jer 26 godina radim s pacijentima koji imaju bolesne zglobove. Ja bih vam rekao, 1000 pacijenata koje ja dobijem u mojoj praksi, 999 završi tako. Svi ćete završiti tako. Jer i dalje dubinski vjerujete da je to sasvim u redu, jer je super jednostavno i super lagano. Jer vama se nude fiks, brza rješenja. Jer niko vam nikada u životu nije rekao kako morate živjeti zdravo, kako uzimate najbolje prirodne lijekove i onda su svi enormno bolesni. Da išta djeluje od toga svega što vi dobijete od tableta, injekcija, operacija, logično bi bilo za razmišljati da danas 2026. godine imamo najmanje ikada u povijesti bolesnih osoba sa bolesnim zglobovima. Ono što vi ne znate, u zadnjih 20 godina porastao je broj osoba koji imaju bolesne zglobove preko 300%. Ja vam garantiram, u roku par godina će biti još značajnije gore. Svaka godina rapidno bolesni broj osoba sa bolesnim koljenima, kukovima, leđima, a samo i dalje pratite ovaj isti ponašanje. I želim dati jedan napitak koji je izuzetno moćan i želim ga malo opisati. Ovaj jednostavan dnevni ritual postaje jako moćan i jedan je od najučinkovitijih načina za utjecaj na upalu zglobova, a to je kombinacija hranjivih tvari koji istovremeno djeluju na upalnu signalizaciju, podržavaju apsorpciju hrane vezivno tkivo. Osnova ovog napitka je kurkuma, odnosno kurkumin njezin aktivni spoj, koji je široko proučavan zbog svoje uloge u regulaciji upalnih procesa. Međutim, sam kurkumin se slabo apsorbira, zbog čega većina ljudi nikada ne osjeti njegov puni učinak. Drugi dio napitka je crni papar, koji rješava problem sa kurkumom. Jer piperin koji sadrži dramatično podržava apsorpciju kurkumina, pretvarajući kurkumu iz pasivnog začina u aktivni spoj unutar tijela. Sljedeći dio napitka je masnoća. Kurkumin je topiv u mastima, što znači da mu je mast potrebna kako bi učinkovito ušao u cirkulaciju. A kokosovo mlijeko pruža blag, lako probavljiv izvor masti koji podržava apsorpciju bez opterećenja crijeva i dok se osigurava hidrataciju glatkog plovavu. I završni peti element ovoga krasnog napitka će biti kolagen koji kupite u formi praha. Ja sad želim napraviti nešto što je pomoglo mnogim mojim pacijentima i ako pratite korak po korak kako se ovaj napitak pravi, možete ga piti redovito, čak 30 do 60 dana zaredom sa 30 do 60 dana pauze, a reći vam kasnije tko to ne smije raditi. Ajmo govoriti kako se napitak pravi. Napitak se priprema kombiniranjem jedne čajne žličice kurkume u prahu sa malim prstohvatom crnoga papra. Uz dodatak mješavine polovice vode, recimo 100 ml vode sa 100 ml kokosovog mlijeka. I sada dodate 1 do 2 mjerice kolagena u prahu. Sada taj napitak možete staviti u blender, promiješati i pije se jednom dnevno, po mogućnosti ujutro. Sa vremenom, ako ga pratite, ovaj ritual mijenja kemijsko okruženje u kojemu zglobovi žive. I prevedeno znači, ovaj napitak smijete piti, ali ja ću vam reći odmah, to nije čudotvorno prirodno rješenje za sve vaše probleme i ne može biti. Pravilno liječenje trebate pronaći osobu koja vam to zna pravilno liječiti. A naravno da će ovaj napitak vam pomoći. Međutim, bitno ne smijete uzimati svi mi koji imate teške kronične bolesti, koji uzimate teške kemijske sintetske lijekove za srce, za probavu, za dijabetes, za zglobove, slično, vi to ne smijete raditi. Ne smijete. Ja bih ovo preporučio kada imate manje problema sa zglobom, čak preventivno uzimate kao preventivu. Međutim, vi naravno koji ste teško bolesni, ne morate vi mene poslušati, vi možete ovaj napitak pokušati sami konzumirati. Generalno je izvanredan za zglobove, kada se radi pravilno na pravilan način. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji, ovo je snažan prirodni napitak koji će vam pomoći, ali ne preko noći. I niko vam tu ne obećava fiksna rješenja u minutu, dvije, u dan, dva. Na duge staže možemo pomoći. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, ovo je krasan napitak sa ciljanim sastojcima za vaše zglobove koje smanjuje bolove, ukočenost, otekline i slično. A svi moji dragi gledatelji koji uistinu želite liječiti vaše bolesne zglobove, koljena, kukove i slično, leđa, reumatoidni artritis, javite se u moju ordinaciju. 26 godina radim moje programe prirodnih liječenja koji su izvanredno pomogli tisućama osoba diljem svijeta i mogu pomoći vama. Možete doći u moju ordinaciju, možete zatražiti moje konzultacije i ako mi je dosta u životu lijekova, tableta, injekcija, i ako u životu nekad pokušate napraviti prirodno i sigurno, ja sam tu da vam pomognem. Želim liječiti vaše probleme,
bez jednih nuspojava i to se može. Koliko god vam govorili da se ne može, to se itekako može. Javite se u moju praksu, zatražite moje liječenje, a prije nego što odete, htio bih vam preporučiti moj sljedeći video zapis, a on je najvažniji vitamin za bolesna koljena, njega možete pogledati u ovom videu pored mene. Hvala što me pratite, vidimo se drugi puta, lijepi pozdrav!